quoi, pourquoi, la glace se forme-t-elle? Pourquoi la glace se forme-t-elle? Pourquoi la glace se forme-t-elle? Quand il fait très froid, quand il fait très froid, dehors, les bassins et les flaques gèlent. Car l'eau se change, en glace, si la température tombe au-dessous de 0 degré. Au-dessous de 0 degré. Mais dès que le soleil réchauffe l'atmosphère, la glace fond peu à peu. La glace fond peu à peu. Pourquoi la glace se forme-t-elle? لماذا يتكون الجليد؟ Pourquoi لماذا la glace الجليد se forme-t-elle يتشكل se forme يتشكل elle هنا تعني la glace. Pourquoi la glace se forme-t-elle؟ لماذا يتشكل الجليد؟ Quand il fait très froid dehors, Quand il fait très froid dehors. عندما il fait très froid يكون الجو باردا جدا très froid باردا جدا. عندما أقول في الفرنسية il fait ثم بعدها الطقس سواء بارد أو ساخن فهنا نقصد بها يعني الطقس حالة الطقس. إذن هنا le verbe faire نستعمله عندما نريد أن نشرح به حالة الطقس أو أن نعبر عن حالة الطقس. Donc quand il fait très froid عندما يكون الجو باردا جدا dehors يعني في الخارج أو خارجا. et les flaques gèlent. Les bassins يعني حمامات السباحة les bassins et les flaques والبرك
بركة جمع برك les flaques برك gèle تتجمد. Quand il fait très froid dehors, les bassins et les flaques gèlent. عندما يكون الجو باردا جدا في الخارج، حمامات السباحة والبرك تتجمد. Car l'eau se change en glace si la température tombe au-dessous de 0 degré. Car لأن l'eau se change الماء يتحول en glace إلى جليد si la température إذا درجة الحرارة tombe au-dessous de 0 degré انخفضت إلى ما دون 0 درجة. Mais dès que le soleil réchauffe l'atmosphère, la glace fond peu à peu. Mais ولكن dès que بمجرد أن le soleil réchauffe l'atmosphère يعني تشرق الشمس ويصبح الجو دافئا le soleil الشمس réchauffe تسخن l'atmosphère الجو يعني تسخن الجو عندما تشرق الشمس ويصبح الجو دافئا la glace الثلج fond ينصهر peu à peu ينصهر تدريجيا. Mais dès que le soleil réchauffe l'atmosphère, la glace fond peu à peu. ولكن بمجرد أن تشرق الشمس ويصبح الجو دافئا يبدأ الثلج في الانصهار تدريجيا.